Libre ka na bro. Oo, wala ko siya upload. Dalawa yung kay Mark. Dalawa yung kay Mark. Apatan yung kay Mark. Apatan yung kay Mark. Ha? Apatan. Apat na yan. Yung mga yan eh. Ayun, malalaki yun. Bakit? Siksikan na oh. Wala na. Yung dati na pinakasiksik. Lagi rin pinakasiksik. Sarap yun daw? Ay, 300 na mo. Sarap yung maximum ko. 2, No? 1, 2, lahat na yun oh. Sabi yan. Hindi, tanigi yan. Hindi, tulang tulat. Ganito yan, ano yan? Isa yan. 1, 2, isa. Isa yan. Ikan ya, ikan ngipon, ikan ngipon. Ikan ngipon. Bayaran na natin to. Itu lagi itu yang laki. Kita lebih baik. Kinuha yung malaki. Naibot mo kinuha yung malaki. Hey, kita lebih baik. Ewan ko, hindi ko pa natikman yung isda na yun eh. Luwag na yata. Yo, mau ipasok siya. Bag. Hai. Hai, ada yang mau makan. Baik, jangan lupa. Pre, mada. Pupunuin nyo lang to. 1,000 yen na. Paliwanag mo. Sisiksikin mo lang siya. No. Sayang kasi yung space. Oh. Pakita mo. Guys, doon pipot. Kumakana. May reporter pa pala rito.